Samtang nagahilapit ang katapusan nga Domingo sang tuig, mabatian naton sa mga balasahon ang mga bagay nga mahanabo sa katapusan sang panahon. Ini wala nagapamatod kung ano gid ang mahanabo sa ulihi ukon sa sanugid, kundi nagapakita ang daan nga mga butang magakalahulog kag magawala kay maghimo ang Dios sing bag-o. Gani magpakapag-on kita kay ang kaluwasan ang nagahulat sa aton. Ginasaulog man naton subong ang World Day of the Poor. Kabay pang mabuligan sila nga mga malapit sa tagipusoon sang Dios. Palihog magtindog kita tanan kag magbuylog sa aton santos nga misa.
Sa ngalan ng Amay, sang Anak, kas Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpesar ako sa Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
mga muyo kita. Ulangit nun nga amay, ikaw ang ginagikanan sa tanan nga maayo, kutob sa ginsuguran, imo ginsaad sa mga tao ang kaluwasan, paagi sa pag-abot sang imo anak, kagamon Ginoong Hesu Kristo. Puligi kami sa pagbaton sining kamatuor, nga nagapahalipay sa amon, agud nga amon ikaw sing matutom, kag nga sa amon maangkon ang katapusan pud sa imo. Ginapanga sa imo, Kristo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog magpungko. Ang daan nga kasugtanan nagakatapos sa mga panagna ni Malakias tuoy sa adlaw sang Ginoo. Ini nga adlaw para sa kaluwasan sa mga tarong kag matinumanon. Balasahon, gikan sa libro ni Malakias nga propeta. Yari karon ang adlaw magaabot nga ang bugalon kag malaot nga mga tao masunog subong sang dagami. Sa sadto nga adlaw masunog sila kag wala gid sing may mabilin sa ila. Nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. Pero kamo nga nagatuman sa akon, ang akon gahom, ang pagluwas magabutlak sa inyo subong sang adlaw, kag magaayo sa inyo subong sang pag-ayo sang silak sang adlaw. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagakari sa paghukom singalangay sa mga tao. Ang Ginoo nagakari sa paghukom singalangay sa mga tao. Magkanta kamo sing pagdayaw sa Ginoo, nga ginaupdan sang mga arpa. Magtukar kamo sing mga sunata sa mga arpa. Upod sa mga trumpeta kag mga korneta. Maginugyaw kamo sa tubangan sang Ginoo ang hari. Ang Ginoo nagakari sa paghukom singalangay sa mga tao. Magdagub ka o dagat, kag tanan nga tinuga nga yara sa imo. Magkanta kamo duta, kag tanan nagapuyo dira sa imo.
Magpalakpak kamo, o mga kadagatan, o mga kabalukuran, magkanta kamo sing tingog sa kalipay, sa tubangan sang Ginoo. Ang Ginoo na nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tao. Nagakarisya sa paghukom sa duta, pagagaman niya ang tanan nga katawan sang kalibutan, suno sa katarungan kag kamatuoran. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tao. Ang Ginoo nang nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tao. Ang pagulat sang pagkariliwat ni Jesus, wala nagasiling nga kita, wala na sing himuon. Malipay gid ang Ginoo, on kita iya maabtan nga nagapanikasog para sa mga buluhaton sang ginharian sang langit. Balasahon gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Tesalonica. Mga utod, kamo inyo nakahibalugid nga dapat ninyo himuon man ang amon ginhimo. Wala kami magtinamad sang kami kaupod ninyo. Wala kami magbaton sing bulig ni bisan sino nga wala namon pagbayari. Kundi nagpangabudlay kag nagpanikasog kami sa adlaw kag gabi agud nga wala sing isa sa inyo nga mabug-atan sa pagsakdag sa amon. Ginhimo namon ini indi tungod kay wala kami sing kinamatarong sa pagpaabot sang inyo pagsakdag sa amon, kundi ginhimo namon ini subong sulundan ninyo. Sang kami kaupod pa ninyo, ginsingganan namon kamo. Ang bisan sino nga indi luyag mag-ubra, indi pagpakaunon. Ginasiling namon ini kay nakabati kami nga may iban sa inyo nga mga matamad, nga wala sing iban nga ginahimo, kundi ang pagpahilabot sa mga buluhaton sang iban. Sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, ginasugo namon ini nga mga tao, kag ginapaandaman nga dapat sila magkabuhi sing malinong, kag magpangita sang ila kaugalingon nga pangabuhian. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Malasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon, may mga tao nga nagmuno kon daw ano katakom sang templo nga napugtakan sang matahom nga mga bato kag nabutangan sa mga dulot nga nahalad sa Dios. Si Jesus nagsiling sa ila, "Initanan nakita ninyo, pero magaabot ang tion nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato nga nasampaw sa isa. Ang tanan marumpag." Nagpamangkot sila, "Manunudlo, san o bala mahanabo ini? Kagano bala ang tanda nga madali na lang ini mahanabo?" Si Jesus nagsiling sa ila, "Magbantay kamo agod indi kamo pagpatalangon, kay madamo nga mga tao ang magakari sa akon ngalan nga magasiling, 'Ako amo siya,' kag ang tion nag-abot na. Pero indi kamo magpati sa ila, hindi kamo magkahadlok kung makabati kamo nga may mga inaway kag mga ribok. Ini nga mga butang matabuanay, pero ini wala nagakahulugan nga ang katapusan malapit na." Kanagsiling pagid siya, "Ang isa ka pungsod magapakig-away sa isa ka pungsod. Ang isa ka ginharian magagubat sang isa ka ginharian. May magaabot nga mabaskog nga mga linog, gutom kag piste nga nagakalain-lain nga mga duog. May makakulugmat nga mga butang kag dalagko nga mga tanda sa langit. Pero wala pa ini tanan mahanabo, dakpon nila kamo kag hingabuton. Pagahukman kamo sa mga sinagoga kag pagabilangguon. Pagadalhon kamo sa atubangan sa mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. Ini mangin kahigayunan ninyo sa pagpanaksi sa maayong balita. Gani magpakaliguon kamo kag indi lang anay magpalibog kung ano ang inyo isabat. Kay hatagan ko kamo sa mga pulong kag kaalam, agod niyang inyo mga kaaway indi makasupok o kon makapamatok sang inyo ginasiling. Bisan ang inyo mga ginikanan, mga kauturan, mga himata kag mga abyan, magatugyan sa inyo, kag ang iban sa inyo ipapatay nila. Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon. Pero wala sing bisan isa kabilog nga buhok sa inyo ulo nga madula. Magpakalig-on kamo, kaysa sini nga paagi, maluwas ninyo ang inyo kaugalingon." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Kristo. Mga kabugtuan, sa kadyang ika-33 nga Domingo kang ordinaryo nga panahon, ginapamangkot kita kang aten nga mga pagbasa. Are we ready? Ready ron bala kita? Handa ron bala kita? No? Parehas sa Boy Scout, laging handa. Pero handa ng gidman bala kita. Mga kauturan, sa sunod nga Domingo, atanan sa ulugon ang solemnidad ng Kristo nga Hari. Kag sa kadya nga mga tinion, samtang nagahilapit ang diyang Domingo kang Kristo nga Hari, ginapadumdum kita kang aton mga pagbasa, bahin sa katapusan nga panahon kang kalibutan, ang parusiya, o kun ang pagbalik kang Ginoo bilang Hari, kag magahukom para ka natin. Pero kung kang Ginoo sa ating Ebanghelyo, antes mag-abot ang katapusan, duro nga mga panghangkat ang aton maagihan sa aton kabuhi. Duro nga mga pagtiraw ang aton maagihan sa kabuhi. Duro nga mga pagbinahin-bahinay, duro nga mga pagpanghingabot, duro nga mga kabudlayan ang aton maatubang. Siguro makakuon kita nga ang mga kabudlayan niya diya, amo man diyang gina-experience natin sa tilad.
ang mga pagbinahin-bahinay, amor diyang na-experiensyahan natin sa tilad, no? Daw harandaman lang ang mga hitabo kauna nga united and now divided, no? Sa kadiya nga mga inadlaw, kadiya nga Domingo, may mga rally nga mga katabo para sa diin kontra korupsyon. Pero ano gid man bala ang tagipusoon kag panimuot kadyang panawagan para sa korupsyon? Di mga kabugtuan, ang sitwasyon sa tilad na makakuon kita nga daw amo man di ang ginapahayag ang ating ebanghelyo. Pero ang atin nga Ginoo nagapahayag ka natin, magpakalig-on kamo. Magpakabakod kamo. Because this is not yet the time. Amo diyang mga panahon sa diin, kita nagapangatubang sa mga sitwasyon sa diin ginahangkat kung kita bala mangin matutem, kung kita bala mangin steadfast, mapinadayunon sa atin na pagsunod sa atin nga Ginoo. May isang kaistorya nga sa Silidtang Mall, may nagasinggitan nga tao, kag may karatula nga nasulat sa anang atubang, no, may balbahal nga placard sa anang atubang, nasulat, ang tion nag-abot na. Kag tanang kasinggitan, katapusan rin. Pero may nagsinggit pagin sa piyak, hinugayi kahambal nga katapusan rin, wala pagani mag-abot ang kinsinas. Mga kabuktuan, kung kaisa mo diyang aton panimuot, no? It's already been there, but it is not yet. Nagapahayag kita, pero ang aton panimuot, wala pagani ang kinsinas mo. Gadali ka gid katapusan. Pero ang hangkat ng aton ebanghelyo, saan o ka pa mahulag kung katapusan rin? Saan o pa ikaw mag-amat-amat ng kidaan ng imong kaugalingan ng kabuhi, galatin mo pa ang katapusan? Kung ang mga panahon, antes ang kinsinas, kaghalin sa kinsinas, paagto sa katapusan, gintugro kang Dios kanimo, ayaw pagpatuyangi. Ayaw pag-uyangi. Kaya amo di ang tawag kang atin nga Ginoo. Sa matag-adlaw kang atin kabuhi, ginatugruan kita kang mga tsansa. Ginatugruan kita kang mga higayon, agad niya matalupangdan natin, it's time for me to create a change. Kag anjang change, mga kabugtuan, kung sangaran kang kamatuuran, kag sangaran kang Ginoo, tapat gid nga ridyan man ang pagbinahin-bahin kag mga pagpanghingabot. Ugaring sa kadiya nga mga panahon ang masubo, ang katawhan bala may panimuot sa pagkilatis sa Tagalog pa, sa pagdiscern kung sa English, kang diyang kamatuoran nga ginapahayag sa tilad. Nagriligat lang ang mga adlaw, may mga bombshell nga ginpahayag sa media. Kamatuoran gid man bala. Ridyan gid man bala ang matuod. O kung isara pa gid ya kapag patalang para sa mga katawhan, para sa mga Pilipino. Kung amo diyang nagakatabo sa atin palibot, how much more sa atin kabuhi? Makita man bala natin ang kamatuoran nga ginapahayag kang Dios ka natin. Nangin maaraman bala kita sa paglantaw kang matuod sa atin kabuhi. O kunali lang we are deceived by the medias. O kun ka mga fake news. O kun ka mga bagay nga magapatalang ka natin that will divide the community, not for the purpose of the truth, but to continue to deceive people. Kagamo man diyang panawagan kang Ginoo ka natin sa atin nga pagtakip kang tuig liturhiko kang Santa Iglesia. Sa Domingo, we will now end the liturgical year. Kag sa ika-30th kang November, ang katapusan na Domingo kang bulan, we will celebrate the New Year. Ang bag-o nga tuig para sa simbahan. But are we prepared to face the end of the liturgical year? Or maybe, ang pamangkot natin, are we ready to face the Lord? Nahimo mambala natin ang aton mga buluhatan, nga ginpabuhat, nga ginbilin kang Dios ka natin. Naliwara pa.
kag hinali tawgon kita kang Ginoo. Gani sa pagkamatuod lang mga kabugtuan, humahambal kita, sino ang gusto nga magpalangit, magpakig-imaw sa Dios? Duro ka natin ang gusto. Pero ang pamangkot karon, sino gusto mapatay? Wara ti may mabayaw. Manaw, ay hadlok kita, kay hasta tulad kadya, nangin mapinatuyangan angad kita kang aten kabuhi sa pagpreparar kang pag-abot kang Dios sa aten kabuhi. Are we now ready to face the Lord? Are we ready now to be judged by God? Di saan pa kita maumpisa? Saan pa kita makakreate kang change? Kung kaisa ka pirang-pirang pa kita, makabati kita kakanta, let there be peace on earth. And then, a change nga ginapangayo natin. Make me a channel of your change, Lord, to the world. Pero, paano diya? Ay tengad nga bisan mismo sa ating kaugalingan, wala kita nagaumpisa kang pagpanibag-o sa atin kaugalingan. Lantawon lang natin ang matuod niya kag konkreto nga nagakatabo sa atin palibot sa tilad. Ay, wala man kita sa gihapon nagakadudla, wala man sa gihapon kita nagapanibag-o. Kung lantawon natin, it's so frustrating and desolating. Ako gani ko kaysa sa akin niya pagpamalandong kapag pangamuyo, may paglaom pa bala sa Pilipinas sa tilad. May grupo nga nagasagap ng kamatuoran. May grupo man nga amo kuno diya ang kamatuoran. Diin lamang rin nagatirik ang kalimutaw kang tanan. Tungod hay, do ginahimo lang nga nagasala ang mga Pilipino, especially ang ordinaryo nga mga katawhan. Ti ay kita man sa gihapon aron magkadudla. Ginaendorso man natin sa itatsimpo kang paniliay kang eleksyon kang kampanyahanay. Ginbuto man natin, nagbaton man kita kang barayad. Kagkaron mamasol kita. Nga kita man mismo ang nagbutang kang kahigayunan, kang tsansa kalanda, agad na maghimo kadyang kalautan ka natin. We are all responsible sa tanan nga nagakatabo sa ating pungsod sa tilad. Batyagan natin ang pagbinahin-bahinay. Do kasi ubo lang tawon, diin rin ang unit team. Diba? Ang ibahan ka natin, baw nami gid ang paglantaw kaunay, tungod niya, they were united, they love each other. Now, they hate one another. Di ura kita nagakadudla. May ridyan man matuod niya ibutang, nga masarigan, pero wala natin gitugruan itsansa. May mga tao nga makita natin ang andang mihura, kang andang pagpangumbierno, kag panghimanwa para ka natin. Pero natin gitugruan kang higayon. Tungod ay nagpati kita sa mga patalang ka natin. Kagkaroon kita ang nagaantos. Amo diyang tawag kang Diyos ka natin. Sa pagtakop natin kang tuig kang liturya kang simbahan, kabay pa nga masapuan kita kang Diyos. Nga wara nagakatublag, kag may kaisog sa pagpadayon. Para sa ano? Sa kamatuuran nga ginapahayag kang Diyos ka natin. If we are guilty, then we are guilty. If we are in pain, then we are in pain. If we are struggling, then we are struggling. But we need the help of God. Kinahanglan natin ang bulig ka grasya kang Dios. So saan-o kita mag-umpisa kang paghimo kag tikang kang pagbag-o? It's not too late, my dear friends. It's not too late, my dear brothers and sisters. Muragani nga ang kanamian lang kang simbahan natin tana tungod dahi wara taten naga-endorso.
Tungod ay ang pag-endorso, kung kaisa ka barasol-basol. Panindigan natin ang kamatuoran. Sagapon natin ang kamatuoran. Hindi lang magpatalang kita sa mga ginatugro ka natin kang social media. Kundi nga magsaliksik man kita kung sa Tagalog pa. Magsagap ng kamatuoran na ginatunan. Bakat sa pamati-mati lang, kag sugid-sugid ang iban. Mga kabataan sa tulad, madasig, matalang. Ay feeling nanda, what the social media ginatugro, amuron dya ang absolute truth. No. Only one is the absolute truth. And it is God. If God is with, kung ang Diyos wara sa atin kabuhi, kung ang Diyos wara sa atin panimuot, wara kita ti kapasidad sa panindugan sa kamatuoran. Hindi lang dyan sa mga pamatanan kanatin man nga mga malam. Kung kaisa, ginakompromiso natin ang kamatuoran tungod ka mga ideolohiya natin, atin mga idols, ang atin nga mga ginalantaw pa sa gihapon, bisan pa nga hindi mayad. Kung kaisa, ginaguba natin ang kamatuoran sa paglantaw lang sa atin idol nga riyan sa mga ngaran kag pwesto sa panguluhan. Beket amo di ang kamatuoran nga ginapahayag kang Dios ka natin. Kung ang kamatuoran nga ginapahayag kang Dios, wala ikaw nagalantaw sa idolo. Wala ikaw nagalantaw sa imong idol o kung sa ginsuportahan mo, kay amo di ang imo nga ginhalinan, halin ka to hasta kadya, o kung may nakita lang ikaw kagamay nga mihura nga lang ginhimo. Ang kamatuoran nga ginapahayag kang Dios, amo ang paglantaw kang kamayad kang tanan, kagura mo ginaidolo ang sangkatao lamang. Kay nali nga sa urihi, pati ikaw ana nga ginlinlang, pati ikaw ana ginpatalang. Gani mga kabugtuan, bugtaw kita. Ang panawagan kang Ginoo ka natin, amo nga, kung mag-aabot ang diyang tion, are you ready? Kung mag-abot ang tion kang pagbinahin-bahinay, kay sino ikaw manindugan? Kung mag-aabot ang tion, ikaw ginahingabot, may kaisig ka bala sa paghambal, bisan ako nagaisarahanan, manindugan ako para sa kamatuoran, manindugan ako para sa Dios. Kung mag-abot man ang tion, nga ang tanan madura para kanimo, are you ready to say, I have enough, for God is with me, and I stand for the truth of God. Ti kabay pa mga kabugtuan, nga magpanilag kita, kagpadayon kita nga magbulig sa kada isara, sa pagtapna kadyang kalain sa atin palibot, sa pagtapna ka mga bagay nga makapadilim ka natin, agad niya sa atin pagsugalaw kay Ginoo Jesus ang hari, matalupangdan kita kadyang hukom, nga takus kita sa pagbaton kang padya kang kabuhi nga anagin preparar para ka natin. Kabuhi kang langit, kabuhi kang kabulahanan. Ti pangayoon natin sa diyang santos nga misa, nga kabay pangabugayan kita kang Dios. Kag sa atin santos nga pagkalawat, kabay pang Ginoo nga atin ginabaton, magbag-o kang atin tagipusoon, kag atin mga hina-hina, na manindugan kita sa kamatuoran nga ginapahayag kang Dios kanatin. Kabay pa. Amen. Sa kadyang nga bahin, atin pagahiwaten, ang pagbaton ka mga bag-o nga mga altar servers, kag pagpanibag-o kang saad ka mga daan nga mga altar servers. Ang akon pagalawagon nga mga ngalan sa mga kandidato nga buot mag-alagad sa simbahan bilang mga altar servers. Palihog tindog kag magpresentar sang inyo kaugalingon kung ang inyo ngalan nalawag na. Mac Johan Yesu N. Ilanga.
Joan Kester C. de la Peña, Shenburn S. Cesar, Irvin Sidane M. Pagunsan, Leser Orland V. Esperida, Cyril C. Samiliano, Mark Anthony O. Espanueva, kag ang mga daan nga katapo sang Ministry of the Altar Servers nga magapanibag-o sang ila saad. Reverendo Padre Franz Nino L. Palermo, sa imo atubangan kag sa atubang sang bugos nga katawhan sang Dios nga nagatipon diri, nagatindog ining mga daan kag bag-o nga mga katapo sang Ministry of the Altar Servers nga nagapangayo sang imo patnugot bilang opisyal nga mga katapo sang Ministry of the Altar Servers nga katapo sang aton kapilya. Karon ining mga altar servers nagakadapat kag kwalipikado nga mangin katapo sang ministeryo sang pag-alagad sa altar sa pagsaulog sang Santa Eucharistia kag sang mga kasaulugan sakramental kag liturhikal sang Santa Iglesia base sa mga programa kag mga pormasyon nga ila naaguman antes ining kahiwatan. Hinigugma ko nga mga manug-alagad sa altar, ang inyo presensya subong sa tubangan sang Ginoo kag sang santos nga banwas sang Dios, nagapahayag lamang sang inyo hilway, sincero, makinasing-kasingon, kag matutom nga pag-alagad kay Jesus bilang mga katimbang sa mga ginordinahan nga mga ministro sang Santa Iglesia sa pag-alagad sa altar sang Ginoo. Nahibaluan bala ninyo ining katungdanan nga inyo ginpasakupan. Handa bala kamo sa pagpahayag sang inyo katutom, pagkatampad, ta pagsunod sa hilway, sa akon nga inyo chaplain, kag sa mga ginordinahan nga mga ministro sang simbahan. Handa bala kamo kag makinasing-kasingon nga magatugyan sang inyo kaugalingon, ikasarang kag tiyempo kag mga talento, sa pag-alagad sing sincero kag bug-os sining kabuhi sang pag-alagad sa altar sang Ginoo. Handa bala kamo nga magkabuhi nga mga huluwaran sa pag-alagad sa inyo isig kapareho kag mangin matutom sa kabuhi sang pagpangamuyo. Handa bala kamo sa pagtuman kag sa pagkabuhi sining katungdanan nga ginhatag karon sa inyo bilang mga ministro sa pag-alagad. Sa sininyo bahin, ang mga sutana kag rokete, pag-abendisyonan, palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. ang aton bulig yara sa Ginoo. Nga nagbuhat sang langit kag sang duta. Mga muyo kita, ulangit nun nga amay makagagahom kag walay katapusan nga Dios. Imo ginhimo ang imubugto nga anak kag amon Ginoo nga Jesucristo bilang amon manluluwas, kag manog patigayon sang bag-o nga kasugtanan. Ipadalang imo bugana nga mga bugay sang imo walay katapusan nga grasya kag kaayo sa sining imo mga pinili nga mga ministro sang imo balaan nga mga misteryo. Agod sa ila pagsulob sining mga panapton, sa ila pag-alagad sa imo balaan nga altar, mag-aalagad sila sa imo mga katawhan nga may katampad kag pagkabalaan nga nagapahayag sang presensya sang pulong nga nahimo nga tao kag tinapay sang kabuhi nga dayon ang amon Ginoong Hesukristo. Itugot nga magpadayon sila sa pagkabuhi nga may kapag-on kag kaalam sang pagtuo, may katutom sa pagkabuhi sa mga pagtulunan sang ebanghelyo kag paghigugma sa ila mga isig katao. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig,
sang mga katuigan. Amen. Sa siningabahin ang mga ginikanan sa mga bag-o nga altar servers, magapilapit sa pagpasulob sang sutana kag rokete sa ilang mga kabataan. Labing mga hinigugma, karon kay handa na kamo kag napasakop na bilang ministro sa pag-alagad sa altar sang Ginoo sa mga nanari-sari nga mga buluhaton kag kasaulugan liturhikal sang Santa Iglesia. Ako nagaagda sa inyo kag sa mga daan naton nga altar servers nga magapanibag-o sa pagpahayag sing hugot sa inyo mga kasing-kasing kag may pagkatampad sang inyo saad sa Ginoo bilang mga altar servers. Basahan, Esther. Ginoong Kristo, yari ako sa imo atubangan kag sa atubangan sang imo mga takatawhan bilang imo alagad. Nagasaad ako karon sa imo atubangan nga magmaging matutom kag tampad sa akon mga buluhaton kag mga katungdanan sa pag-alagad sa imo sa santos nga misa kag sa mga kasalugan liturikal sang simbahan kag mag-aalagad sa nga akon kubos nga pag-alagad sa sining kapilya sang Mensa Domini kag sa bugos nga Santa Iglesia Katolika. Nagasaad ako nga mangin mangayo luwaran sa akon isig katao tumuluo ano hindi angin magtangagon paglab ginharian diri sa kalibutan. Nagapati ako nga nagsang Diyos sa pagalagad sa altar. Gani nagasalig ako nga hindi ako magsahunon sa akon pagatubang sa sining katungdanan sa pag-alagad kay nagato ako sa imo Ginoong Hesus sa akon Diyos. Abyan kag utod sa sining kabuhi. Bangod sini ako nagasaad nga mag-agad sa Iglesia Katolika
sing tudok sang akon kasing kaupod ang mga pangulo nga mga ministro sini. Kabay nga kami mangin mapaladayon sa akon pagkatampad kag pagkatutom sa imo. Amon Ginoong Hesus kay mao sa pagbulig sang nga Birhen Maria, imo iloy kag amon man nga iloy. Amen. Mga kauturan, inyo nasaksihan ang pagigugma sining aton mga altar servers sa aton Ginoong Hesus kag sa iya simbahan. Kabay nga ilay kabuhi ining matutuod ining ila mga ginsaad nga mga promesa kag mangin maayo nga huluwaran sa ila katilingban. Gani sing may kalipay kapag higugma aton sila buligan sa sining ila ginbaton nga mga katungdanan kag bilang aton bugos nga pagbaton sa ila aton sila karon hatagan sing pagpamalakpak. Congratulations. Palihog aton karon tanan ipahayag ang aton nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagawong sang tanan, magbubuhat sa langit at sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo iya nakabugtong aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginbunaag ni Santa Maria Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayam sa langit na nagalingkod sa tuos ang Dios nga may makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi kas mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Labing hinigugma sa dako nga pagsalig mga muyo kita sa Ginoo nga nagaupod sa aton papanglakaton pakadto sa ginarian sang langit. Sa katapusan niya adlaw siya magapakita sa aton sa iya himaya. Sa tagsa ka pangamuyong aton isabat, Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa Santo Papa nga si Pope Leo, sa amon obispo nga si Marvin, mga pari, mga sangila kaugalingon sa Dios, kabay pa nga sa ila pagsunod kay Kristo nga ulay, imol kag masinulundon sa amay. Ipakita nila nga ang tanan sa kalibutan umalagi lamang, kay ang langit amo ang aton kaladtuan, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa manugdumala sang pungsod kag gobyerno, kabay pa nga kabigo nila ang ila kaugalingon nga mga manugbantay, kag hindi mga tag-iya sang mga pagkabutang, kag sila may salabton sa Dios kag mga tawo, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagaantos tungod sang inaway o kon kinagamo. Kabay pa nga tapnaon sang Ginoo ang pag-ilinaway, kag ipaluntad sa duta ang paghigumaanay kag katarungan, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga nagahingabot tungod sang ila pagpanaksi sang maayong balita. Kabay nga paligunon sila sang Ginoo sa pagtuo, paglaom kag paghigugma, mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Para sa mga kubos sa bugos nga kalibutan, kabay pa nga ang tuig sang jubileo, magdala sang paglaom sa ilang nga kulang o kun wala sing mga kinanglanon sa kabuhi. Kabay pa nga buksan namon ang amon mga mata, kag mga palad sa pagbulig sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. Sa kahipos sa tinibungat sa Ginoo at ang personal kag komunal nga mga intensyon kag mga pangamuyo. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo paghigugma. O Ginoo, pamati ang amon pagampo, luwasa kami sa tanan nga kalautan, agud mag-alagad kami sa imo sing malipayon sa tanan ng mga inadlaw. Kinapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon jagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa iyong mga kamot, sa kadayawan kahimiyaan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo na may kahamuti ning mga dulot tagihatag sa amon ang imo grasya, agud alagaro namon ikaw sing matutom, kang madangat namon ang kabuhi nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Namayaman namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagamay gid. Takus kagangay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga doong. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa pagkatao sang imo anak, ginbayaw niya ngamon kinaugali nga napuhukan. Pa sa iya nga pag-antos, ginpanas niya ngamon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo Amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angeles kag sa mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantawon sang imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginong Diyos ang mga ehersito, puno ang langit at lupa, sang imo himaya. Hosana, 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 sa kaitaasan. Yawon ang nagagaling sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa Santos ikaw nga tudo Ginoo, kag angay gid ang tanan ng mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan ng mga butang. Wala ka gid nagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agod niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod ang himpit nga sakripisyo sa kahimayan sa imong ngalan. Gani Amay, pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ining mga dulot na amon gintigana para sa imo, agod niya mahimo ini nga lawas kag dugo sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan, kag magkaon kamo sini.
Kay niya mo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iyaging kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kagiyay niging palibot sa iya maging totonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan niya kasuktanan, nga igauhula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan hinyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo nabanaw, magakari sa liwanag, sa katapusan sang panahon. Gani o Amay, ginasaulog namon inihisubong handumanan, sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kag sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sa imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo kag mangin isa kalawas kapanghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo. Agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios. Upod kay San Jose, ang iya hinigug mga bana. Sa imo mga apostoles kag martires, kag sa tanan nga mga santos nga sa tanan nga mga santos, pagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait at kaluwasan. Paliguna sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Leon, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kakaparian, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon niya Amay pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipuna man pagi sa imo gugmang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabiyan. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Dios, Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dengeg kag himaya,
sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Tungod kagin sugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa medako nga pagsalig suno siya gintudlo sa aton. Ay namon hayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa unang imong ginarian. Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami pagdaon sa mga panulay, inalasan mo kami sa kalan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kaysa imo ang ginharian, ang gahom kagang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. O Ginoong Hesukristo, ika nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait at paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Maghatagay kamo sing pagidait.
Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus ang Kordero sang Dios, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako takos na magsulod ka sa akong puloy-an, hapang himit lang mo lamang isa ka pulong, kag mag-aayo ang akon kalag.
Palihog magtindog ng tanan. Mga muyo kita. O Dios nga mo namay, amo nabaton ining pagkalawat, nga ginbilin sang imo anak sa amon subong handumanan, pagi sining sakramento, dugangi pagid ang amon pagigugma sa imo, kag sa amon mga isig katao. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magahalad kita kaambahanan sa Tiniloy Birhen Maria. Amay namon nga yara ka sa mga langit, padayawon ang imong halan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Magimaya ka Maria na puno kasing grasya, ang Ginoo ihara sa imo, ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampo mo kami nga makasala. Niyan sa oras sa nga man ikamatay. Amen. Maya sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran sa karon sa gihapon sa mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Hatagi sila o Ginoo sang kapahuwayan nga dayon. Kag sidlakan mo sila sing kapawa ang wala sing katapusan. Kabay pa nga magpakuway sila sa pagidait. Amen. Kabay pa nga ang ila kalag, agang kalag sa tanan ng mga tumuluo nga nagtaliwan sa kaluoy sang Dios, magpakuway sa pagidait niya dayon. Amen. Palihog, magpungkuanay ang tanan. Sa kaninyo tanan, durudurugin niya salamat sa inyo pagpakigbahin sa diyang santos nga misa. Durugin niya salamat sa atin nga mga ministries, liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, sa andang mga ginikanan, ilabi ranggid sa atin mga bag-ong nga mga altar servers. Congratulations sa mga ginikanan, durudurugin niya salamat sa inyo pagtugyan tang inyong kabataan sa pagpangalagad sa altar. Bukit lang ra kadyang adlaw, they have ongoing formations man nga ginabaton redia sa Mensa Domini. May na-notice kamo nga may 3 kagagmay, ang iba nagiribi ra kay ina, no? Adyang mga bata, gina-promote natin ang diyang bukasyon para sa pagpangalagad sa altar, no? Kabay pa nga gamay pa lang, mapatubo ra kananda ang pagtuo, no? So those who want to join us, meron dyan pa mga garagmay, you can join us here at Mensa Domini, no? Salamat gid sa ating Ministry of Lectors and Commentators, sa ating liturgical music, kay Van, kay Ma'am Flo, sa choir, sa Children's Orphanage, sa kaninyo tanan, durudurugid niya salamat sa ating technical team, kanong Aying, kay kanong Randy, kay kaninyo tanan, durudurugid niya salamat. Pasensya, medyo naglawid-lawid kita gamay, tengadahay may kasaulugan kita kang installation kang ating mga altar servers, kag I would like to present to you, darwar ka Domingo, nalipat ako, ang publication for the banns of ordination. No, salamat sa Dios, may pag-ordinahan naman kita ng mga bago ng mga diakono sa atin nga diocese. No? Sa December 9, that will be Tuesday, at 2:30 sa hapon sa St. Peter's Seminary. No? Seminary Chapel. Ang diaconal ordination ni Seminarian Mac James Termil Vitudio from the parish of St. Luke the Evangelist, Valderrama, Antique. Kag ni Seminarian Eli Joniver Bangkaya Lagarde from the parish of Holy Child, Bugasong, Antique. May mga remaining Sundays pa sanda nga nabilin. So kung nakilala nyo sanda, kag kung may nakita ka mga impediments for the ordination, o kung may sablag nga magbalabag ka nanda sa ordinasyon, so let us know ang ating nga chancery for that. Pero kung wara, padayon yung nga pangamuyuan ang daruwa para sa andang holy perseverance sa pagatubang sa ordinasyon sa pagkadiakono. Diya igagawad ang atin kang atin Senior Obispo, Most Reverend Marvin Maceda, sa December 9, 2025, 2:30 in the afternoon sa St. Peter's Seminary Chapel. Sa December 8, solemnidad ni kang Immaculada Concepcion, obligatory kanatin nga mga Katoliko ang magsimba. So may misa redia sa Mensa alas 6 sa aga, kag may misa sa katedral alas 4:30, alas 4 sa hapon or 3:30 in the afternoon. Ano na naman ang fixed nga schedule. Pagkatapos kara sa katedral, amo ang pagsaulog kang Grand Marian Procession palibot sa Banwa kang San Jose. So palihog, bulugan natin diyang mga okasyon, kang mga kasaulugan sa ginapaabot natin nga mga inadlaw. So please also support ang diyang atin nga pagsaulog, kan diyang atin nga Grand Marian Procession. Pag-imaw sa pagpangamuyo kay imaw ni Maria, ang iloy kang paglaom. Ang Mensa Domini man, tengadahay ang atin nga postulancy house sa may nga bagong bayan, sa may nga sak sa likod kang sak, no, nagakinahanglan kang pag-obra o kon renovation tengad for 60 years, tama rin kagabok ang atin nga postulancy house.
Diya nga balay, ginaulian ang aton nga mga postulants, kag aton mga aspirants sa aton nga Mensa Domini. Ti gakinahanglan diya kang pag-repair. So we need enough funds for the repair. Gani sa December 21, alas 6 sa hapon, sa gabi may pagahiwatan ang Mensa Domini nga concert for a cause. No? Ang aton nga mga manugkanta sa concert, ang aton mga Mensa Domini sisters, kag ang mga participating choir, tatlo ka participating choirs, no? Ang aton nga ang anda ni Van kag ni Ma'am Flo nga grupo, ang Homes kag ang Brothers in Harmony with the participation of our bishop. No? So pamaligya kami kang tickets para sa concert. Kung hindi makamo mag-attend, bulig ninyo sa mensa. The ticket will cost 1,000. Medyo bakal-bakal, tungod para sa repair. We need enough funds. Kagapanuktok man kami sa mga maaluan to become our sponsors para sa diyang concert. Kay ang proceeds tanan magaagto sa aton postulancy house na kinahanglan kang aton ng mga Mensa Domini sisters. So kung may mga kilala ka mo outside, even though hindi makatambong and they want to buy the tickets or to help the Mensa Domini, please help us. We need your help this coming December. So the sisters sa kadiyang nga simana o kung sa sunod nga simana siguro are ready now tickets para sa pagpamaligya, no? Ang venue will be the Esprotinco Convention Center. It will only accommodate for 500 or 400, no? So amura ang amon ginapangabay sa tilad kag palihog buligin ninyo kami sa diyang kausa para sa atin nga mga Madre sa Mensa Domini. Durugin niya salamat. Palihong magtindag ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Aman sa imo. Magduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon sa Dios. Kabay ang makagagahom nga Dios magbendisyon sa inyo sa iya kaluoy, kamaghatag sa inyo sang ihibalo nahanungod sa iya makaluluwas nga kaalam. Amen. Kabay nga paligunon niyang inyo pagtuo, paagi sa mga pamatuod sang iya gugma, agud magpadayon kamo sa paghimo sing maayo. Amen. Kabay nga tuytuyan niya ang inyo mga tikang, kag ipakita sa inyo ang dalan sa pagigugma kapag hidait. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa paghigugma, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Diyos.